وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الله تبارك وتعالى راضي وفر شكريا. الله راضي وبادي وشكريا. الحمد لله، الله تبارك وتعالى نعمتون على الله بشابشي أصيل بشبر نعمته دين الله الإسلام. الله تبارك وتعالى يعلي إسلام دينيان هديا بجديان. الله تبارك وتعالى يعلي مسلمان بنيديان مسلمان رفوان بنيديان أو بيانا بشبر نعمت. فبالتالي أو بيانا الله يزينك يعلي رحمة قرية مسلمان بنيين مسلمان رفوان بنيين عبادة قريم دو بيانا زندلانك الله تبارك وتعالى شراب الجيد. زندلان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ردحيه من زكاهما عبادتنا زيان شندر لك زيان فصل لك زيان غريزة إن الله هنا عبادتنا. ولذلك الله تبارك وتعالى يخرج بحمد الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله فران حياة موت فويدا وجه الله يعرض دنيا مدد عليه ليبلوكم. الله يعرض امتحان يريد الله، اختبار يريد الله. خلق بيش بلا الحمد لله خلق فصلنا شندر جا سيي بيش عبادة دوري يا سيد الله. تولي فصلنا يدي شندر يدي الله قرآن بلا هم سرق الله قرآن. دنيا بمقصود دنيا بمراد دلو تبارك لله سرق الله بلا هم قرآن. يعني ده اكام بلا هم فصل هم شندر جا هم ديان ركون سيك ركون يدي الله قرآن. أرك ركون يدي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع. او بين الله ربيار عليهم ربي الله ما شمالي যে মাসের মধ্যে নাকি কত মানুষ বছর পিয়া বুঝে থাকে চলে মাসের মধ্যে আইরে নবীর আদর সুন্দর করে দেখাইবাল্লাহ বলি সাহ ফন্দিল্লাহ করে দেখাইবাল্লাহ সাহে গুজরিয়ারে আও ফালদাইরে আও হন জায়গা মধ্যে নাসিয়ারে আও হন তরানা করিয়ারে আও হন হামলা মধ্যে হাজির হয়ে হানা হাইরে নবীর আদর আলহামদুলিল্লাহ করে দেখা যেন আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আল্লাহ বলিয়ারে
আরো হাসবি জ্ঞান ফসিল আল্লাহ বলিয়ারেন বেশা বেশি মেহনত করে যাইয়েন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে সহি করে আর আদম করে দলে আর ঈমানুদ কামিল নয় মুকাম্মাল নয় ওয়ালাকিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় ইনসান এত বড় নবী এত বড় রাসূল এ মানুষ ইবার আদর করে একখান দিন কি পুরা বছর নয় বানা একখান দিন ইয়ার মাঝে ভাষণ ওয়াসিনা তো সুন্দর করে নগরী আর আবার তখন নাকি ন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর রাসূল দিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর রাসূল দেন ফাআকরাম মুহাব্বত সাইয়্যিদিল আমাদের রাখুন জিয়ান নবী গরি যাইয়েন ইয়ান গরি যান জিয়ান করতে হয় ইয়ান গরম জিয়ান তো লরিদা তো হয় শরীদা তো হয় ইয়ান তো শরীদা গন ইয়ান দেন সাইয়্যিদ মুহাব্বত মান ইউতি আর-রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ যেন কি নবীর ইত্তেবা করতে মানুষ ভাই আল্লাহর ইত্তেবা করতে যেন কি নবীর মানি যাইয়ে মানুষ ভাই আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা মানি গিয়ে বলকে আল্লাহর আদর করবে মানুষ ভাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করিব قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ورد دي نبي الله رحمه دولين الله رادر غرام دولين آر اتباع غرام ورار اتباع غرام دولين نبي خطوتي نبي خطوتي آر اتباع غرام دولين الله يبار رادر غريبو ورار گناہ معاف غريبو نعم محمد صلى الله عليه وسلم حمد الله إنسان حمد الله نبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمونا سنفال নবী কেঙ্গুরি চলি গিয়ে তোমার হেঙ্গুরি চলি ল কেঙ্গুরি ইবাদত করি যাই তোমার হেঙ্গুরি ইবাদত করো এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারিখ মানে দিন হবে না পুরা বছর দিয়া বলকে নবীর আদর করে যে মানুষই ভাইয়ে প্রতি নামাজত নবীর আতুড়ে দিল মানে আল্লাহ এ নামাজ হারা পড়ে ভাই নামাজের রুকু সজদা তারতিব আহকাম আরকান এই পড়ে ভাই নবী হক যে হাদিস আমাদের সাল্লু কামা রাআইতুমুনি মুসাল্লি আজ এমনি নামাজ পড়ি আজ এমগুরি পড়ি আজ দিল্লা করে হচ্ছি দিল্লা করে তোমারা ये পড়ো নামাজ পড়তে আলে আরাধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর করি ইয়া আল্লাহ আর নামাজ শিখাই দে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ মানুষ যে মানুষ করে হাদিয়া দিয়ে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা পুরা জমিন আল্লাহ রহমত ওয়া রাহমাতুল মুহদা আল্লাহ রহমত কত হাদিয়া আলহামদুলিল্লাহ হাদিয়া রহমত ওয়া হাদিয়া আল্লাহ হক দেন ওয়া মা আরসালনাক ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন ইয়া রাসূলুল্লাহ পুরা জমিন মালিক যেগুন মখলুক আছে বেগুন আল্লাহ আই তোমারে রহমত বানাই দে ফেলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা জমিন আল্লাহ রহমত ইনসান আল্লাহ জিন্নাত আল্লাহ হাইওয়ান আল্লাহ ফাকুশ আল্লাহ হর মখলুক আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমত لقد من الله على المؤمنين الله دار رحمة مؤمن بابلاول الوري مسلمان الوري إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تربط الدباء نبي دبدي ده بشي بر رحمة يا سبحان الله كما أرسلنا فيكم
رسولا الله هو تمہارا مدد دے بڑائی جائے نبی تمہارا مدد تو رسول دے بڑائی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی جاتے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة او الله مكر بدر دكانوني باهر غريدو زنوني ويه توار إكا دعوت ديبو آيات وتلاوت غريفون ايبو سبحان الله وبايك ديننا محمد صلى الله عليه وسلم رادور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خواب دیکھ کے مدینہ دائرے خواب دیکھی بعدے خواب دیکھتے سبحان الله خواب بالله دائما من خواب دیکھتے بالله واقع رب الله دیکھتے اگوکون اکن غارت تو باری راستہ مزن باری کی فٹ دیارے میڈیم مدے فٹ دیارے نیٹے دودین کینگر دیئے اور مکہ دے دودن ہوئے آسمانری کساری چلے نبی ہو دین خود مکہ والا یہ کم بھائی بعد ہو دین مکہ والا یہ تمہارا حاصل کی دے ہڑے وہ مانوش دے ہڑے وہ کہ اللہ دے ہڑے وہ دے ہکرا ہے تمہارا تے بازی کی ہوئی تمہارا حاصل مانوش دے ہڑے وہ شواری سے اللہ مانوش دے ہڑے وہ مانی ایک مطلقہ مانوش ابن سمامہ ابن بولقائی بولو لیدر یمام ہودے زگیانا یمام مانی ہن القسیم دے ریاض دے زگیان دین دے کون الیمام چلا خاص دریارے ریاض زگیان ایڈیار کا بشی بولقائی سمامہ ابن مدینہ مدہ شیخ ایک ہمیں خودون منشی برداری گلی اوک زندری گلی دوریا رنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاضی نبی سمامہ ذکر رسول خواب سمامہ یہ یا رسول یا محمد ان تعفو کنونی معذوری دورین مروت والا منشر معذوری تمہیں جو دیارے تیاں صوت دولین خودون صوت دیس خواب آر بھران رسول علی لیکن تمہیں جو دیارے قتل کرد دولین خون والا منشر قتل کریبا سایو آئین زیند مانوش نو نبی ہوتے مانوش بارے موسیدر عمود مدر بانی رو ہر عمر موسیدر مدر حاضر قاسد رزین نگا عمود دی اے عمود مدر بانی دی سبحان اللہ مانوش بار بانی دی ہر بانا حانا رکھ مدر حانا دی دو بعد موسیدر مدر عمود مدر بانا ایک دن دیکھ کے نبی صلی اللہ دین یا سمامہ کی خاص تو لے خواب دے ہوتے اللہ خویرہ دین معاف کرے دیلیے خارو تیاں بوشا معلوم دے فیدیہ معلوم دوری آئیو خارو لیکن حالات دوری خبردار دوسرا دن مسلح رات خواب دین خاڑر ہوتا بات دیگا رہی ہے خود معاف کرے دیلیے خارو فیدیہ روت دوری خارو تیسرا دن ارمت مسلح چلی رکھے تالے دن مسلح یا سمامہ کین خاص خود معاف کری دیده حرار اودیان ہوتا بات دیگه چلو نبی خود آدھر معاف کری دیگه زادی مانوش صحابہ والمستغربین کہ اللہ اقترا غزوة الاحزاب والخندق اللارک بشی مدینہ والار نقصانی کو جہازیت دیئے مکہ والار بشامش موش کرجی 100,000 لارای کر انہ مانوش تارت دشت باری بشی دکھ دیئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانوش از یعنی خانا فیدیان روی خانا حساب دارم مغفوری دے بلا یدی آراد خودون صحابہ ورے ساری ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفوری دی معذرت نہیں گوری دی سماما نیلی رہ دوزن
মুসলিম গরিয়ারে আর মসজিদের মধ্যে গেলে গরিয়ার হতে আলহামদুলিল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সেটা নবী হাবিয়া সুমামা 3 দিন বান আর মসজিদের মধ্যে বানা দেখি তুই আকে মানো আনাস خذ والله فولا وقت الذي منعت بنا مدد له ولكن عاد بنا وقت مدد إيمان الذي أنا رسولنا قريب إن نخابا فراد الدور إلي من إن من شيء نخابا آيات الدري ميلي بعد إيمان مين بعد خد ظلمين والله يا رسول الله هذه أرضي مكة ولا يبوها عن غيره পুরা গসলিমার হাজু যেদুন আছে বেকুনের গিরো সোনা সুমামা চলে হদ দে আজিয়ারো দি মক্কা ওয়ালা উবা হাজু আনি গালি হন আর গসলিম আব্দু হনন কেসু হারার মক্কা পৌঁছে না গালিব যেতুন ফান তোমার আমার মন হ্যান হয় জেন জাইন হেম বঙ্গরি গালি এ মক্কা ওয়ালা হায় না গালি হায় না গালি তারা বাজি কি পুরা বছর গিয়ে হানা নাই 2 বছর গিয়ে হাজু নাই মুহতাজ হয়ে গই তারা বছর গিয়ে নিজে বাজে মদিনা যাই কি আল্লাহ খদিয়া মুহাম্মদ তুমি আর আরে এগানা আচ্ছা এগানা সিনে তুমি আরে এক গোষ্ঠী আর মরিজারি কইতে বলেন তো আল্লাহ বলি আরে বাবা না সুমামাতুন আব্দুল আশহার ইতে আর হাসিয়া করে বেরিয়ে তুমকান শুয়ারিন করো ধরে আল্লাহর হাসবিন আর খানাকিন আল্লাহর মধ্যে ফটাইবো فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقت مكة ولا مسلمان هنا كسنو وديد الله শুয়ারিন করিয়া রে হানা দেবে তরে আয় ইখওয়ানি বসুটিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারিফ করেন বানা একদিন ন বানা এক মাস ন বানা এক টাইম ন আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরাত তারিখ পুরা জাগো দে হিন্দিলা শিসন হয় আরে পুরা জাগো দে হিন্দিলা শিসন হেদাল্লাহ হদে হর মানুষের বয়ান হর মানুষের তারিখ হর দেশের তারিখ এক মত দু মত তিন মত হলে খেমে যাগই ফসি যাগই মজা যাগই ইল্লা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারিখ যেত হইব এত সুন্দর যেত বয়ান করিব এত পছন্দ কি আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে বলে দেন নমুদাজ কামিল মুতাকামিল দেত আল্লাহ কামিল মানি মুসা আলাইহিস সালাম ঈসা আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খনবা ইনদিল্লাহ কামিল আরম নবী দিলওনে বলে সিফাত নবী আরম নবী জামাইও দেখি হর দেখি ফুয়াইও দেখি ফারলাইও দেখি তোরে ইনদিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ গরিব দেখি মিসকিনও দেখি খামো গজি সদরিও গজি তোরে লড়াইও গজি তুয়াঙ্গরো ইন আহওয়াল কারণ দেখা নবী জিন্দেগি তো লয় আর জিন্দেগি মজা নিল হেদাল্লাহ হদাল্লাহ লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ ওয়াল ইয়াওমাল আখির ওয়া যাকারাল্লাহ কাসীরা জিন্দেগি আল্লাহর ডরা কিয়ামতের দিনের ডরা এদিন বাসিবাল্লাহ ষষ্ঠ হারাস করে মানুষ জিবায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনা বানাইব যেনে কি আল্লাহর ডরা যারা আমাদের আল্লাহর ফতর আছে ইখওয়ানি আলা তাফসীর الدرس هذه سورة الحجرة المقتضبات كنالا ان تذكر يعني سورة الحجر إذا عجيب سورة إذا من الله تبارك وتعالى يفرموش سورة الكلمة سورة الشورى من غضب لله ألف لام را ألف لام را إن هدن حرفات إن أرماني الله عباده خنوك يخوين غريب خنو গিয়ে তাফসীর করি না পারিব কোন কি তাফসীর করিব আল্লাহ তাআলা নাই শক্তি নাই কি আল্লাহ
Allah tabaraka wa ta'ala waqt Makkah walare যে ওয়াক্ত কুরআন নাযিল হে ওয়াক্ত বিদারা জবানের মাঝে বেশি বালাগতের মাঝে বেশি ফাসাহতের মাঝে বেশি তারর মন হন দিয়ে নাই হে ওয়াক্ত আল্লাহ হদ দেন চলে আয় তোমার খতা তো তোমার জবান তো ওদুন হরফ হল ইস্তেমাল করি ইনার মানি তোমার ভাই আমি দিবার না চাই সুবহানাল্লাহ ইনার মানি কোন গানি দিব আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবি ওয়া কুরআনিন মুবিন সুবহানাল্লাহ কুরআন আল্লাহ হদিবা মুবিন মুবিন মানি জাহির মানি সাফ সুতরা মানি হর চीज दहा दिया मानी खनोज इसको अल्लाह राखी ना दे बेकुन तुम्हारे बुझाइए दिए बेकुन तुम्हारे दहाइयो दिए बेकुन तुम्हारे जानाइयो दिए बेकुन तुम्हारे होयो दिए बेकुन तुम्हारे सुनाइयो दिए यार बादियो जदी मनशा अल्लाह रे नोड़ा रद्दोरे नवाज नवरद्दोरे यार बादियो जदी अरे जन्नतर शौक दिला दाने वरद्दोरे तिलका आयातुल किताब वा कुरआनिन मुबीन कुरान सूरा वलिया सूरा दिए सूरा मानी असलाम माने फद्दिया खुदम मंजे करम सारे को तो डेवाल दिले सूर खुदम इन डेवाल और मर्तबा शीसरा हो दे सूरा हद अल्लाह हो दे एक शायर زيد نجيب وكو شاعر أظنه النابغة الزبياني النابغة الزبياني ريد نابغة نبيدك الله برادا دلو ديارين فنانا يكسوني لكن ان شاعر دي خود مجيبت الجناسي الله اندي الله برا شاعر دي خدا خود شاعر خدا خنا غلط سرا خنا عيب سرا তোলা النعمان بن المنذر هذا الغياري বিশেষ সুন্দর করে কিনারে রাখি बहुत एकराम बच्चे एक दिन नौमान इब्न अल-मुंज़िर और बोरे देखी साया सुभान अल्लाह फरदा हो दिन इज्जत दवंशत फरदाइन जाहिर रखते मरे देखी हितरा जाहिर रखते दा चले मानुष आये जार हम फरदा नहीं शर भाव बेकुन करे वलाकिन बादशाह बोले ज़ेदे बादशाह बोई वसाइल करे केला बादशाह बोई वा चले बादशाह बोरे देखे दे बादशाह बोए मादर होती जीने ने की हमारा आरम है वंदरे फरदा कुनी वाला जो साथ फरदा दिया न वरेन हिजाब दिया न वरेन हो सुभान अल्लाह जाहिलियत हत्ता जाहिलियत मदे बादशाह और बोवंदे मातम मदे फरदा दिए था इजे देखे ते शमत फरदा का माता रोते फोरी कर गई चले भाई वो ये देखे देर शायरी बारे का सारे दिया चले आदि नदी के बारे में आदि और क्वादे मुड़ा गुरी हले है ज़माना मुड़ा मुबांदर विश्व वसल करते है ज़माना मरे लड़ा की वसल करी सुभान अल्लाह तो ज़माना मरे डिबेट बाद ज़माना मरे याम तो को ज़माना के जे दिन हाथ स्कूल रखी दे मची जे तो स्कूल बेशी है तो इधर लाइव फरना बेशी एदूं स्कूल दे दलवा यार बाद को ज़माना के जे है रगलों से इधर फरना बेशी यार बाद ना रख ज़माना है तो किसको आकर किसको है खुद ही ज़माना से डिबेट चले है ज़माना बोली माये हुआन सुंदर बेशी फसल बेशी चले कहते हैं कि हम बोली माये होगा देखते चले शेर और दिन सकत नसीब मानी मादर हो खुद सकत नसीब मादर और लेते हैं कि बोली जी ऐ सुंदर जमाये हुआ तो आज सुक्ति आ गई वो तकत ना भी लिया दी राधे गुणा मुकर खिला रही इनके नाम बोलिया चले ना अभी बादशाह तो नमान है नमून तो गुस्सा उठी दिलाई तू यार बहुत सही तो सही और शेर और दाम की बात जिक्र करता दाई अरे बहुत बसर की कि हम बादशाह दियो शायर अल्लाह करे शायर दियो बादशाह अल्लाह करे एतो दिन बना रहा हूँ जिधर किरा एकन गलत तो ये इंसान सुभान अल्लाह जाहिल रखत मौजूदा फुअजल्ला किनार मंशल्ला और कुफा दे हम कुछ दे मंशल्ला कैसे बैठोरी दो आर रोहन मेरा ज़माना के लिए मन हो कुफा 10 बसर हम कुछ बाद आए तो हजरत ने की दी
تقول على هنا علاقة تلغوا الدين. الشاهد من القصة النعمان بن المنذر مفساته عفوا النبي قلت يعني مفساته نعمان قلت بعشقتك ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ألم تر أن الله أعطاك سورة خدنا بقنين مرة الليين مرتبة بيدين زي مرتبة الكنارين قلنا باشا قريب در فرار تمہاری اور فوسی نوارين تلم الشاهد الله انت هذه سورة الحجر سورة الرعد سورة يوسف سورة هذه المرتبة الرفيعة العالية عربية وداعي. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. الدين مقفل. قل يا إخواني سورة يبالي هم شروع ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. باين قرآن بكل ظاهر كردين دهازا بان كردين بزانا بان كردين زانا بان كردين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تبارك وتعالى يهدين قرآن فرن الله فمن الله يذكرن الله تلاوتكرن الله بكون الله عاصم يريدين فرن عصنين حفظكرن عصنين يذكرن عصنين عبرتن عصنين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا خطا كافر خطا دهان خطا ظالم دنيا يانت هيته زرگوي زر پورا ليارين زر كفر ليارين زر شرك ليارين لكن يانا بوتا نقولي تمنى نقولي آريو مسلمان آريو دنيا نقولي غريتا آريو ان دل باوي هم نقولي بدام بلکہ حتی قیامت الميدانات ہر انسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لدون بلا هم تجدكم وما عملت من سوء إنك برهم وكجين تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. زين برايا سے زين خرافيا سے أصدقائي بدر عالية ركمل يركنا بشي دور دور تاينو هارينين مشرق مغرب اندلت تاينو هارينين او برهم برك السنين هم دنيا ما تمنى برهم بلکہ سبحان الله برهم الجواب زين نگی برائی شکار خرافی شکار نقصانی شکار باطلی هم شکار حين رد وجهه فبئس القرين. الله وارهن پورا ما جواب آر كنارے کے اللہ شو الله سنور سکی اللہ يا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هدين فائدة مديبو أفسوس يعني هدين فائدة مديبو
সেদিন ও বুড়া ঘুমার যাওয়ার তোমার রাস্তা তোমার দায়নো পারেনি আর রাস্তা দায়নো পারিনি ভয় যেন দিব ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون يا رسول الله إذا رأي زي حمقا سيداري إيدو زي نيارو نزارة سودي زي دكا بمزايا هدكا إيدو অনেক বিশলারে দুঃখ ফেলে আর একটা করে কাইবা ذرهم يأكلوا سبحان الله كأنه حيوان زندگی بالله خودم منشأ زندگی زندگی وقت منشأ وقت أكل ومرعى خار قجار أكل ومرعى خار كدي ماذا قجار وبالله صنعا خامان الله هذا مظهر قجده قجار هم قجده دب قجده كسر نظر تقول سبحان الله ترى كيف هذا قريب هو ذرهم هردو يأكلوا ويتمتعوا دنيا كسر مظهر ويلهيهم الأمل هدرنا عشاء هذا جرى سبحان الله هذا مانوش عشاء هذه عشاء هذه كماني هدين نوازن غرر من خيال کرتے جنہ مدد ذہن نیت بنا برکنار راگاسی یعنی چلے گئے ہدے روزایون اور آگے ہدے فردوس اعلی صابینہ بھی ہدے نوازن غرر روزایون اور آگے ماں باپ فرمانداریوں غرر من جنت والاوگی ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم زدون أقرهم الله يحلق عليه حلاقي أيدي الله يهونكر ظلم وجدنا الله يهونكر ورع عذاب نازل وجدي ترى غير مستحق تهند الله يونو عذاب هنا نازل کی دا عذاب ورگا عذاب نازل کی دند الله يونو بكلون نيزر دوشلو نيزهارا کو کی ہوئی عذاب نازل با ٹائمو وقتو حالتو امرو علمو بكون الله تبارك وتعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون خنقين موضر دائما راقبتي أمرين فريقو بعد أمرين فريقو إخواني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشاب جمهنة بركان الله بلي خند الله بلي هشكرا بالجهلين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون نبياني ذلك هو منشبه زمن شبر القرآن نازلين هم عليكم أعوذ بالله من ذلك يا أيها الذي نزل عليه الذكر ماذا يرى عليه إنك لمجنون تنكفر سبحان الله خند الله اشكرك جير تو دارنا قرالي نوذرين تو دارنا لعنت نوذين سبحان الله من الأعاجيب فتي أمته نبيرك أدغر لك فولو لك الله يهد إلا قالوا ساحر أو مجنون هر أمته نبيرك فولو لك جادغر لك كي الله أتواصوا بي একজনের একজনের শিক্ষা দিয়ে দেন না এক উম্মতে আর উম্মতে লম না হওয়া অজ্ঞ নবী বাদে বহুত বছর বাদে আর অজ্ঞ নবী আসে লোক ন হওয়া আর নবীরা আর এন হই তোমারা এন হইও হইল লম না হওয়া أتواصوا بي بل هم قوم طاغون خود শিক্ষা দিয়ে না হিদারা
বগাইয়া কম দে, বগাওয়াত ওয়ালা কম দে, জুলুম ওয়ালা কম দে, ফাড়ায়া হতা হলেন দিলা কম দে, মনে যান হন দিল্লা তুহমত দেন দিলা কম। চলি তারা হইয়ে দে, এই তারা সুদানে জানা দিয়ে যে সুদানে নাকি তারা আগের মাসেও জানেন خدور مملكة سورة إمام مسلم إنسان أساس كلش ولقد خلقنا الله تبارك وتعالى يقول وإن ربك يحشرهم هو يحشرهم إنه حكيم عليم حشر الخطب عليه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله تبارك وتعالى إنسان وجهه ترى إنسان وجهه عرب آدم عليه السلام فوجش خوب زراد هود الله एक जगह होता अल्लाह तबारक व तआला कुरान में एक जगह मिन तुराब मेरी और एक जगह मिन तीन मोने मेरी और एक जगह मिन तीन लाजिम मोने मेरी आड़ा आड़ा या चिन्नानो और एक जगह मिन सलसाल सलसाल मानी आवाज बारम की और आवाज जीरो दिल्ला जीरो मदे बाजीरे इन आवाज बारम मिन हमा फुरया मसनून तोले आदम अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह तबारक व तआला एक मत हो जा गरीबे एतो दिल्ला एतो जगह कौन और हिकमत की इन हिकमत इधर में नो आले तूने बुझेगा आदम अलैहिस्सलाम रे डायरेक्ट हो जाना घर अल्लाह तबारक व तआला इन्नमा खुतवात कान अस्ते फलशुर मदो बहनो मेडी खंजता मेडी मौना मेडी तोले तुम वाले हो मेडी मौना मेडी हो मेडी अन्ना मेडी हो मेडी तोले मेडी हम किस्म मौना मेडी तोले मौना मेडी रे गुजर दिया रा टाइम को तक करा कहना की हो छोड़ो दिलोगी और को आत गंगला दी रे मौना मेडी आड़ा आड़ा की हो बाजे हिंदी लफ्ज मिन दीन लाजिम तोले दीन लाजिम तो जेते ने की मौना मेडी तो आरब आदम अलैहिस्सलाम रफोजा गुजे अज्जो फौरन नो दे तोले कह रही है जीरो दिलोगी जीर गरे गरा अल्लाह जन मशीन तोले अल्लाह जन मशीन दिया जीरो बने है तोले जीरो जो मौना मेडी दे बनाई तोले आते जाके होने के बाद रे साल सौत दे आवाज दे अल्लाह दे साल मानुष का बनाई फौरन नो दे तोले कहना कि हामा खराश में कोजर गोई फुरश में कोजर गोई हेतबा नाम दिए आदम माने हराम जैन निगार मंशे नाम तुआ दे हरामिया फोन नाम तुआ गफोये कि नाम तुआये और हरामिया मानी हालामिया मसलन नाम तो है हालामिया मानी मानुष को इधर हालाम होते ना हालामिया मानी अर्रजुल अलकवी दरो मानुष बोली मानुष तो फुआ मुंडू हयात को बरोइबो दरोइबो हेदल्ला बाबे आरदी उम्मत गुरी होते हालामिया चले हम जन्ने के हाला दरो होते एक हालाम नहीं दरो आदम नाम दिए थे वक्त बाद खाश फरन जतने के लिए आदम अलैहिस्सलाम दिल सुंदर किए नहीं हत्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारा बेशुंदर तो ले होना आदम और खोजा शिबादे किस्सा और अल्लाह हालत وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون آيقوا إنسان فوجا قريب الله مشورة ربنا الله يقبض دے
বাজ মানুষের মশওয়ারা লরেন হ আল্লাহ এখান করে মশওয়ারা লইব الله تبارك وتعالى ونقول مشكورا الله في واحد أظن جامعة هناك في الأخير يقعد يتكلم يا أخي جامعة أنا عشان يقعد هناك في الأخير يتكلم بهذا الشكل تجي تتفرج مسرحية ولا إيش يا أخي ما يصير كذا الله تبارك وتعالى يوم ينام خنوك يدو مشورة نولغو مشورة هنا لده ذاتو نيجي آخر مدى كسو يعني إنسان سنارا بقولون خنوك راحل كامل ناك ترى آيت مابتو لي مشورة توي آبتو مشورة لبا آرا بقولي ملياري كامل مكتمل लेकिन अल्लाह तो हिंदी का नाक़िस न हो अल्लाह हम तो मशवरा ले लो هذا الله بينام الله يفر استنو مشورة لين بهذا الله يفر استنو خبر ده يلا اكن هندارك او جيبه هندي لا نوان خبر ده هر هذا كلا خبر دي ده وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويتم أعجب بني دولي ونفخت فيه من روحي عفودي دولي فرندي دولي فقعوا له ساجدين بتقولون سجد فريق فسجد الملائكة كلهم أجمعون بتقولون سجد فريق زين قال لي سجد فريق إلا إبليس إلا بشد النيل كي الله نذر بطر فخر نذر بطر تكبر أكيد بني سجد আর কিয়াস করে দিয়ে গলত হিদা গদারা হনে তো পূজা করছে চলে হামহা আয় বড় দানা দিলে ওরে মাঝে গুলা দিলে দানা তো গাছ করে গাছ তো হদুন ডেলা হদুন ফাটা হদুন গুলা গালা কিয়াস তো গলত ও হতা আয়া انا خير من আয় পালা তো রাসূল خلقتني من نار وخلقته من طين هذا الله بيانه باب বুঝে মানুষের হারাতের কালজা এক জায়গা পরে ওগো মানুষ গাছত গয়না নজ্জারে হামদিত প্রতিদিন রাখতে যাওয়া দরজা বঙ্গরি আর যাবে একদিন রাতিয়া বাতি বঙ্গরি দরজা বঙ্গরি গিয়ে হেড়ে ঠাকুর গামন্ত আয়ের কাছে খড়ে এই গাছের দোয়ান মারি নজ্জারের দোয়ানে আমার হাম যাবে লে হাফ তো হাফ ইক্কা বাইরে যা উক্কা বাইরে যা যাবে সে মধ্যে খরদ কানি কত পড়ে যায় করে খরদরিন দু যাবে খরদর ঋণ নিগিন মুন্য আছে যার আছে হেন্দু যাবে কেন আসা হয় আসা যেতে নিতে হয় হাফ ভক্তি ইবাহম না আর আসা না তোরা আলি হেন হয় খরদর সারে করতে বেড়াই যাবে বেড়াই রে আদে কেসে ঠানে যে তো কেসে রে তো हिते दुखफाली ने गुजरते तो दर नहीं है यार दुखफाले वाला में तो दर नहीं है एरा किया ये कैसे ओक्वारे और कैसा मरते मार है तो लबास मुझे मंशरे की बुरी वाला दन शुगरी वाला हालत जियोतियों लेकिन बोलाश जियोतियों बोले न बोलाश जियोतियों खाबिल न बोलाश जियोतियों तो बिशी बुझास बेसन हाली का बुझास और किए न बुझे हिंदुलाई न बोलाश चलो बीम ना नजारत ने की वर्षा मराश के साथ दे हाफ मरा लोवल से हो गया कोई खरोदरा बेरा दिया रे हाफ मरा ए देश के नहीं नफ्स तल फिक्र ही गया
أنا خير من آي بارا بشي هذا الله مثالي با أجتاري هما نيزر نيزر بارا هودي الحمد لله هذا الله هو الكون من شخص ولا نيزر تعريف الله نيزر معلومات با أبدا يقول بالله كيرا ديا بريا يقول بالله بكيرا ديا ري كباره ما تطلب ده وده جلبه ده يا ساري برادنا فولا برادنا ما أعرفه أنا عن نفسي عن نفسي آكي جزاني دو نمبر شيس إن مربع ضروري للحياة دو نمبر أمدين ما أخبر الناس عن نفسي من جرعك كي بزاي عارفهم بالله بزاي سلم برا ما يعرفه الناس عني عن نظني من شعرك كي زاني سلم برا من شعرك كي هو عهد الدين بار المربع الذهبي بار هو اكتمال ولا زيت دنيا كتوين 70-80% كنا رايح ربا سنتوين إن شاء الله بارا ذهب لكن تمہارا کوئی آسمان الطراب للمضاء منجد تمہارا زمین النار للدنم ما يعرفه الناس عن كثير تبوزوب ده آي زيرت الحمد لله سلاك آي بہت خرافی اور دوري آئی وجه عرف أنا نكي آر خدا هنا هو داره في الواقع في السنة هون غرب ده منشه هو داره ديا ترين بدون هو داره منشه تو شرمي ترى نهار دي लेकिन तू एक जने हो ना मारो दे सारा मानो जदून हो जा रही है तू जदून शरानी करो जदून औलाद जदून खराजी करो जदून बुरा करो और अल्लाह मानो जदून हो तू मंशर होता हो दे मंजिता होता की हो या रखना सास चले निजरे निजे बाला निजरे निजे शबाश निजरे निजे बारीक منهج با شروع وجده هونه شدني درمیان هنو فرعون ما أريكم إلا ما أرى عايز يندكيهم يندوار دحيما وما أهديكم إلا سبيل الرشاد عايز مررين بارك الله جايين ده إديو غلطة أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم نير جنة الطور يا سبحان الله الله رحمه تبارك وتعالى يا بشي دين تكفى لهذا يا نفسي شو نورد عند الله هذا الله رحمه تبارك وتعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قيامة برهان ترور لعنة لعنة أزيارة قيامة برهان ترور لعنة أرى الظلم كذب واقتل يا رب غريبان الله يقول سبحان الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم جهنم وجنة الحقار طبعا سورة إبا هذا أنا مقتطفات لازم مقتطفات من كان لازم بعدين شو رأى المطلوب وقوا يبين الله التوفيق دي الله عزيز ثلاثة مقتطفات الله يهدين يا رسول الله نبئ عبادي حربا دورين يا زنيدو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحان الله فول الشروط الله رحمه الله تبارك وتعالى يبنى مغفورين الله غفار وإني لغفار لمن تاب وآمن
গুনাহ মাফ করে দিয়ে আমরা এই আদর করে দিব হে আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ নাম তুয়া দে দাওয়ান নবওয়ান আল-মুদরা হওয়াল লাইস গাফির গাফির মানে গুনাহ মাফ করে غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر تلك گناہ مغفرة الغفور بشي گناہ مغفرة الغفار بيش گناہ بار گناہ ليو مغفرة يتنان بنا في المغفرة العفو عفو معني ان الله مغفوري وده اببوزي جاغبان خلق السنة ورسلان صاف جاغبان ورحمة الله التواب الله تبارك وتعالى توبه قلنا يا سبحان الله الجبار معنى دورنا جبار معني ميلاد الناس الدنيا هذا الله هنا كمان جدو عاد بنجي تقول جيبس دي جيب سرك يا الزنقات بنجي إذا رجيبس لقى دي كي هو جبيرة هنا لماذا تسمى جبيرة هذا الله هذا جبر الخواطر جبر قران يعني ميلادون زريدون يا إخواني الله تبارك وتعالى هنا مغفرة دي أنا رأي آغاد كل ربيش وصنبه هذا الله وحده لله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله تبارك وتعالى صادق تمہارا گناہ معاف کری دے اللہ تمہارا ایو اللہ رکھا اللہ تمہارا گناہ معاف کری دے اللہ سبحان الله الله تبارك وتعالى رحمة بشبه هذا ما خلق ويأكده نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ولذلك من التربية غرافوار يا زمان مرض جيل الايباد جيل الايفون جوال عرض لنا وزيد ربي شنو लेकिन होने वाले अजान नहीं बात हर ज़माने में पूरा तकरीर हम लोग तो अब पूरा शुरू तरबिया की अल्लाह रादर दिल मज़े माल कंगुरे दे डर लगाए रे दे अगर अल्लाह रादर करो डर को लगी ले ठीक डर आए रे वो जो बारे पर कहने जगह हड़ो जगह होने वाली है तो अल्लाह बास बावन दियो डरो को मानुष फारा हरास फुंदर बसोली रहिए फुंदर अल्लाह का साथी तुम सोल खुद दागा खवसर राजे मरतवाई बा हम हसन नहीं लेबो او زر وانا خدوم صليبا مدرسه زل دشي شي عيال اخواني وقوا مدرسه زر وانا مدرسه استاذ ياخذ ابلا ياخذ معلم ياخذ زر وانا ري جواب دیا بلے دیو ادھر رے اللہ رے سوئی کرے دے اللہ رے ڈورا دے اللہ رے تعظیم کرے دے طرف دل مدد دیو کہ اللہ خود دے نار مدرسه حارس شوي نغاري الدين مدير على مطيه خدي ككنا عشان كان بتجاو خد مدير إذا بشوت عاري رجعيه أربعة أستاذ رجعيه معلم عليه حارس الغرفات زر وندر جوال مليان مدرسة ما ذي قالي بشوت حارس الغرفات جوالي بالوي مدرسة كده زاري زيان تبرع برا زالدين خبرين خور ناكي مدرسة دار قول المهم مدرسة كامل بمدي بتو جوال نيري بشوت يبدأ حارس الغرفة مدي رياضي برا داي هرو جوال ولذلك بافير ماين سوين يورن بالا लेकिन अल्लाह रे कसाजन या तुनारा बाला अल्लाह रे कसाजन माने मिले एरी देखो ना बास वो के गम देखी
বাপ যতদিন জিয়ান দেখি বাপ মরি গিয়ে ফাইন ইনফালা তুই দিল গিয়ে রাস্তা বড় মা বাবার দিল কোন গিয়ে না ডরার কোন গিয়ে কেল্লা হিদারা ডরাই রে মান্নে দেতাল্লাহ হেদাল্লাহ আল্লাহ রে বাহরে দুনিয়া না বাহরিও মারি ফাইন তো আদর করা করিব ডরাই করিব আল্লাহরিও আদর করা করিব ডরাই করিব কেল্লা আদর ডরার ফরক কি যদি আদর নগরত ধরে বারাহালিকা ডরার ধরে মুন তো তাইলে কম একজনে ইনফালিত রাস্তা করে দেব যে মন হান করিব তোরে আদর করত ধরে মুন তো দেন একজনে الله يعانو شكاية الدين طريقة البيان منشور التربية كنغري ديبا فوزيان در تربية كنغري ديبا مجتمع مد بيان كنغري ديبا منشور أخلاق كنغري شكاية ولا الشروط نبئ عبادي آمن دوري أني أنا الغفور الرحيم آي বলকে নবীরে দরা উগ্র মানুষে হেন হদলে মসজিদ মারা হসন আসল এটা হদম মানুষে হেন হদলি ইয়া খেয়ালা তো দাওয়াত দিতে মনে হোক উসুল দাওয়াত আরকান দাওয়াত কেমন দাওয়াত শিখা আল্লাহ ইয়ার নবীর শিখাতে ইন্না আরসালনাকা শাহিদা আগে তুই শাহিদ মানে তোমার সাই তুই জিন্দিল্লাহ ওয়ার মানুষ জিন্দিল্লাহ হেদাল্লাহ মা বাপ জিন্দিল্লাহ গালিবান ফুয়ানু হিন্দিল্লাহ إنا أرسلناك شاهدا بعد ومبشرا بشرت بما بشرت بعد ونذيرا الله در لقبا أصول الدعوة كده دارك آية منشر دور الدعزاب لا ولذلك حتى الله يزدون دعوة قرآن آية النازل كده بقنط الأمر بالمنكر النهي بالمنكر والأمر بالمعروف نهو بقولك أجي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف أجي أمر بالمعروف بعد نهي عن المنكر المشكلة عليها الأمر بالمعروف ينحرق لي سيرفعنا لك نهي عن المنكر الجناح الواحد ما يعمل شيء كان فاقها من غريبه راس تمنو شغلاني يقول دكتور ايه يلا غلا لكن عايز ترى انه هو بالا عند الله بورا عند فبين للناس اگے منشر بالا ركا دعوت دے بورا تروك بالا ركا دعوتون قبل النهي عن المنكر قرآن الترتيب سعيد دا ونرسها قرآن الآيات نازل بيها خذون غمون لكي كان كلمة يريد الله بينهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم آي قنا مغدري بليخا أربم دول ريال زنيدو آي بشير رحمة دريها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحان الله يا رب أني أنا بدر مالكي آي مالكي تأكيد جنجي هو إنني الله بيبدو إنني أنا الله آي الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري آي الله آي رب آي عبادتكار نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم آي قنا مهودري بشري رحمة الله ماني او بيقول يانت هذا الله هو ذلك من يانت حنوكي دل نبان دل باو رمضان هو كي الله دل بانے کہندے خود ذہن نگیر جوال بار آئینہ زندگی باگی استعمال کلی بانگا تاگی دورا گلو شبا باگی
জোড়া দিয়ে ডাকিয়া দায় যাবো না কেন যাইব ডাকিয়া দায় যাইব কলব ভাঙ্গিলে তোমার ব্যাপারে মাফ করে দিব লেকিন ডাকিয়া দায় যাবো বনি আদম যাতালা দুনিয়া যাতালা লেকিন আল্লাহ হিন্দি কাম আল্লাহ হতা যেন মাফ করি হে রহমত করি মানি আয় আদর করি ফরে গেলা কান্নামা তুই হন বুড়াই না গরস কান্নামা হন হরাবি না গরস আর রহমত বেশি বড় نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بشي عذاب برا عذاب بشي برا تولي عذاب الأراش عذاب الأراش إخوان الله الرحمة لأني عظيم بشي هند الله عذابه بشي وبره هذا مبدأ الثواب والعقاب هند الله طريقة من أساليب التربية الناجحة هند الله فوند دغرت خنا برا همغري تاري غرا خنا همغلي دواري غرا خنا خوشر همغري هدية دو خنا غلط همغري مارو مبدأ الثواب والعقاب بنا بعض মানুষ তানফারে বানা গলত রক্ত মধ্যে গলত ধরিবা এতদিন পড়ে গিয়েছ বানা তানফাতে হতে গলত রক্ত মধ্যে গলত ধরিবা كأنما خلقه الله الله يقول بجده بنا منشر عزيز الله منشر غلط فعل الله منشر له قريب الله كأنما إذا رحم الله الله يقول بجده إن بعد ربي ونبئهم عن ضيف إبراهيم عليه السلام والقربة القصة عجيب قربة الشيخ إبراهيم عليه السلام الناصرين خد على بشارة في درشده هي البشارات خد تمہارے بشارات أنا الله رب العالمين استوى لتني آيات المدعشر إن شاء الله نتكلم في القصة بالكامل أنا تمہارا بشارت دے إبراهيم عليه السلام ہوتے أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين حق بشارت دے يا إبراهيم خلفوا بشارت دے أنا هنا كم فرزاج خراجان منشي بورا هم غرير خرافي هم غرير بهوده هم غرير شريعة البار هم غرير خرايان حالاكيات آگيوي خرايان كامل دنشوي جگوي خرايان مزيدني کی پہنچتے گوي لوط علیہ السلام حسا شے لوط علیہ السلام ہوتے تمہارا ہوڑا اشرے آر خرایم بالله قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون إهم يا الله الشديد وأتيناك بالحق وإنا لصادقون أراها صا فقط يا الشيء رد تم باري جبغوي تمہار فوئنگین نہیں ارے اللہ تمہارے پاس سے گو تمہار بوئیو فوری جگوئی زندلانے کی فار اللہ بکن حلاک جگو فار اللہ دین حلاک جگو تمہار بوئیو حلاک جگو إخواني إن بالله كلب ربيع مرض فنجة خرافي هم قرار يا والله بشي ربيع يا بشي خرافي بيارم يا نصر يا إن بالله أمة الله حالك دوري فليه حالك دوري عليه فاني وجي دوري وجي أجو دوري باقي عسى منجي سوكر ذكفان تو كن إبراهيم تو كن منشي مرض فنجة بولا قريب الله خرافي قريب الله سنا الله تبارك وتعالى ثم الله حلال قرينا وقدشيس ثم كن قري الله شريعة المخالف عن الاقتصاد لوط عليه السلام القوم حلال قريدك الله ان الله عذابي ان الله بهوه هم يان قرياري لوط القوم راجع خنودينا قرى هم يان إذا رشور وجد هم يان تولي دين لوط جداكي
خذ زي الله هداني ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أصحاب الحجر لوط عليه السلام القوم پورا سورة دا مرا خیال کرا سورة عباد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصہ ہے سورة عباد آدم علیہ السلام قصہ ہے سورة عباد شیطان الرجم حالت بیان بجے سورة عباد ابراہیم علیہ السلام قصہ ہے سورة عباد جنت الرجم ہوتا ہے سورة عباد جہنم ہوتا ہے سورة عباد لوط علیہ السلام قوم ہوتا ہے لیکن নাম তো দে লুতর ফারার মানুষ পেয়ারি এদুন নাম জিকির এদুন নবীর কিসসা জিকির लेकिन सूरन नाम है लूत और कौम जीन से तीन ले आए ليش عفوا صالح عليه السلام القوم ले आए कि अल्लाह इतरायन दिल्लाह वदन बुरा हमन बुरा जाने هذا الله بيانه बुरा हमीन तो बासिदको خراب हमीन तो बासिदको ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين صالح عليه السلام القوم زين الرجال الله حالك قريب عليه دين القرى الجاسة مجلسوك سألي سائل عليه يا رب الله قرآن هم دل نعمت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قرآن بشي باراني سبعا من المثاني مثاني هودك الله بربار تلاوت غرزة دي الله سورة فاتحة حتى آيات بربار تلاوت غرزة بشي قيمة آيات بشي برهد ولا آيات بشي عظمة ولا آيات بشي هداية ولا آيات بشي نفع ولا آيات بشي منافع ولا آيات تلو بينهم سورة فاتحة هي الشافية هي الكافية كل عند الله هدي الله آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الله هدى حضرت ابن القيم الله يدير السيارة قرآن شريف مختصر جدا وسورة اختصار للقرآن الكريم بالكامل خذ سورة فاتحة أما سورة فاتحة اختصار جدا وبآيات إياك نعبد وإياك نستعين فكأن القرآن كله اختصاره في سورة الفاتحة وسورة الفاتحة اختصارها في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي مقصود لي يا الله الدنيا يقول لك هي مقصود لي يا مانوش يقول لك هي مقصود لي يا نبيول دفعيه هي مقصود لي يا جهنم جنات الله يقول لك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بعد هاتين آرام لهذون الدين مانوش راسكو زينة نجي خودي آرا کی غریب کی خیر آرا بشي دكات كفار الدشم مدني آرام بگون كافر بشي آرامات كفار بشي شنديد آرا بشي دكات حين غريب لون غريب لا آرام ولا شك نعمت بگون كافر حجر لوي الحمد لله خدرنا خوي بالله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يا رسول الله كافر أولئك كسو الدنيا بشانتي موظف الدين لكتن سبن الدو حكم دين وقل إني أنا النذير المبين تمہیں خود ہے آئیں اللہ رکھا در لگائیوں دے اللہ رکھا دعوت دیوں كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم خذوا منوش قرآن ركي بنايين برات 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 بنايين زي برات لو كمن هو برات لو زي برات إريد فلا جمن هو برات إريد فلا زيان فصل لجيان عمل دجي زيان فصل نوع لجيان إريد فلا يه بول کے قرآن لے رہے منشاء اللہ ہو زیادہ بچے ہم نسل एक कुरान ले रहा हमने सुना दिया बच्चे कुरान नाज़िल कर दिया अल्लाह हज़िया दी वल्ला नो हज़िया गरीब अल्लाह या नो
وزيا قريبا نازل وجدنا الله القرآن كل وزيا كترى الذين جعلوا القرآن عظيم منذ ذهب إنا كفيناك المستهزئين خذوا مانوش إن عرب نبيل بجي أشكر قريب بداية السورة فولا قصة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون او مانوش هوا زمن جرور قرآن نازل يقولي هار نبوت نازل يقولي هار مفعول آخری آیت سورہ مزے إنا كفيناك المستهزئين تمہارے لوگ جنہیں حشکرہ کری دو انہوں نے آئے ختم کری بھلائیوں آئے حلق کری بھلائیوں چلو بھائی انہوں او دعوتی بھائی تمہارے لئے ہونے کی خراب دے ہو رہے تمہارا ہونے کی حشکرہ کرد دے ہو رہے تمہارا ہونے کی تشارت دے ہو رہے تمہارا بدل اپنوں لے بلا دعا جنہیں بجو اللہ تمہارا حق تمہارا لوگ تمہارا حق تمہارا کو دونوں دے نبيرين تبا لك وهي حرق جبل وهي الله يهود تبت يدا أبي لهب آرام نبيرين فول لك نبي آي فول نوه الله يجواب دير وما صاحبكم بمجنون نبيرين عمران مزين قرآن نبا قرآن نو هم تفعلين ندين وهي الله يهود ما ظل صاحبكم وما ينطق عن الهوى تولے تمہارا ہونے کی الزام دیلے تمہار جواب کو آپ تو دیا نہ ہو رہی ہو تمہیں حق کرتے ہو لے تمہار جواب اللہ ہی دیلے إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يا رسول الله إنسان سبب إذا الهدى لوي تمام تكسر تأثيرات ده دين دكتور دينا هو بري تعلاج كي فسبح بحمد ربك عرب إيش تسبيح قرا وكن من الساجدين سويد عرب إيش واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باش عبادة قرا إلى موقعها مرضان الله تبارك وتعالى لعبادة قرا تولي الله تبارك وتعالى آن الحياة دي الدين الله دين عبادة قريب الله نو إليه مرضان تولي الحمد لله جاء مقتضى قريب خلى بداية السورة إن شاء الله ونبالي لكن إن شاء الله سعينا الله توفيق دينه الله يا عرب أفعادا وريف وذاك الجدين كنغري خلقه بنفسه من قدرته ونبالي بكي الله سبحانه وتعالى بعض من جاء نعوذ الله والله الله يه قدرت العادف وذاك الجدين آدم عليه السلام الله يه قدرت العادف وذاك الجدين نيزة بعض وذاك الجدين الله کو مقدس آتا سے اللہ راتے اللہ يهدى الجدين الله يساكي بولي آدم رہے اوئی زاگوين ہوتے ہو اوئی جاگوين اوئی انسان تمہارا الحمدللہ کرام بجے تمہارے فوجہ کرد اللہ ہی نیزے بازے فوجہ بجے دے لما خلقت بیدئی آپ دنوں آتے فوجہ بجے تو اللہ کو مقدس ہاتھ آسے زند اللہ اللہ لائے اللہ رات ہو لے تمہارا طریقہ نسائیو کہ اللہ تمہارا تم اللہ اللہ رات اللہ اللہ رات لے تمہارا تو یا ریت بجائے اللہ ہم شرطنا تو لے اللہ یا آدم رہنی در عادف مجھے بجی بازو سسورا بانگوری فینا اینر کی حق زدانی کی سسورا بازو فینی ایدر رکا اللہ یا رحمت النظر دی مسا کہ اللہ یا فخر تکبر علامات اللہ تو لے بازو سسورا یرنو فینو اللہ یا فصل نظر دی اللہ مجلس خدم ربارة قلت خليل الشيخ دين يقرأ عربيك وأشرا كتب فولا يزال جزاء الله خير يا أرزان خلي خدم قرأك مجلس على قرآن لخدم شروع بجي قرآن لخدم قريم أنا رأي انتظار قرأت كنا قريم عربي دينين تلاوة قريبه بعد مجلس خدم موجود سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين